Hello and welcome to the news bulletin of Ingoa News with me, Sejal Jaiswal. First, a look at the headlines. 40 accused in Kurchere riot case acquitted on Tuesday by Session Court Madgaon. Arthur De Silva elected for the post of chairperson and Pratima Coutinho for the post of deputy chairperson of the Margao Municipal Council. Sudeep Tamankar writes a letter to CM requesting a CBI inquiry in the SEZ scam against CM Pratap Singh Rane, Industries Minister Luisin Falero and Board of Directors of GIDC. Raid at a puppy mill for the cruelty against dogs. Now the news in detail. All 40 accused in Kurchere riot case acquitted on Tuesday by Session Court Madgaon. Goa's worst communal riots took place in March 2006 and the accused were let off by the court for lack of evidence. Arthur De Silva, who had contested in the recently held assembly election as an independent candidate, has been elected to the post of chairperson of the Madgaon Municipal Council. Pratima Coutinho was elected for the post of deputy chairperson for the same municipality. Mr. Arthur De Silva and his opponent Gonzague Rebelo got 10 votes each, and after a lottery, Arthur De Silva was declared elected. The deputy chairperson Pratima Coutinho was elected unopposed. Any small child, you can decide the fate of the candidate. No small child is there. Or the senior-most person. साइड साइड आणि तो I'm not deciding. You will be deciding the fate. Okay? Yes. This is Arthur's. Since you have been elected as the chairperson, what will be your priorities for the city now? My first priority will be that this thing I have to take all our Madgaon cars and Pachoda cars together, and I want to start the development from day to day only. The main thing is that our monsoon is starting, so as soon as I have to take from tomorrow, I have to start the movement for laborers and everything. And my first this thing will be main to change the traffic system in Margao for parking. And so no problem that our multi-storage parking is going to start the project with the help of our government. So before that also, with the help of our Madgaon cars, I want to change some system for parking, as well as the street dogs problem. Means last now 4-5 months before, even our councillor Babu Holkar also has the problem of street dogs. That also I want to change. everywhere So street dog problem I'll try to solve as well. Also that is in progress and Not only in South, everywhere. everywhere. We are also facing problems Yeah. to your council. Because for that I hope I'll require more help from media also. You have to support. Also, there were you people were 11 member group. Now you got 10 votes. No, 11 I got already. No, yeah. What
No, that is my mistake, I think. Which I wrote it. Actually, we are all 11 together. Now all 20 we are together only. Very good. Mr. Sudeep Tamankar has written a letter to the same Manohar Parrikar requesting to order a CBI inquiry for the investigation in the SEZ scam against the then CM Pratap Singh Rane, Industries Minister Mr. Luizen Filero and Board of Directors of GIDC. Mr. Tamankar has asked for the CBI inquiry especially because the land which were acquired and illegally allotted under the SEZ scheme to the entrepreneurs has yet not been recovered and has amounted a loss to the state exchequer. He also added that there has to be an investigation on the decisions of allotment of plot during the holiday of Good Friday and those people who may have benefited due to the illegalities committed in the SEZ scam. On डिसेंबराक मनोहर पर्रीकारान SEZ स्कॅमाचेर कंप्लेंट केल्लेली. हय, सेजाचेर DGP कडेन कंप्लेंट केल्लेली. DGP कडेन कंप्लेंट केल्लेली SEZ स्कॅमाचेर आनी त्या कंप्लेनीन तेणी सगळे पुरावे बी दिल्ले आनी आनीक कितें पुरावे पळय लागता ते आपणा कडेन हांव अशें म्हटलेलें त्या कंप्लेनीन. आनी तो आतां आमकां अशें दिसता की मुख्यमंत्री आयज तेन्ना ऑपोजिशन लिडर आसतना तेणी ती कंप्लेंट केल्ली आनी आयज खंय तरी तो राज्याचो मुख्यमंत्री आनी मुख्यमंत्र्याक कित्याक मुख्यमंत्री जायना फुडें म्हाका दिसता ताका विसर पडला आसात की आपणेन ऑपोजिशन लिडर आसतना एक कंप्लेंट बी केल्ली म्हणून पुलीस स्टेशनार आनी ती SEZ पळया हितून मोठ्या प्रमाणान घोटाळो घडलेलो आनी कोट्यांनी स्टेट एक्चेकराक लॉस जाल्लो आरोप आहा तितून. म्हूण ताका लागून आमी भ्रश्टाचाराच्या विरोधान पळय झगडटा एक RTI एक्टिविस्ट म्हणून प्रामाणीकपणान काम करतना म्हाका अशें दिसता की ती कंप्लेंट हांवें फुडें व्हरची म्हणून आयज पणजे पुलीस स्टेशनार म्हाज्या नांवाचेर हांवें ऑलरेडी ती कंप्लेंट फायल केल्ली आहा. हय, पणजे पुलीस स्टेशनाचेर. हय, एक्चुली CRPC 154(1) पळय सेक्शन आहा त्या प्रमाणे PIक रायट आहा FIR रजिस्टर करपाक. म्हूण त्या प्रमाणे आयज हांवें पुलीस स्टेशनाचेर ती कंप्लेंट फायल केल्ली आहा म्हाज्या नांवार आनी हांवें मुख्यमंत्र्याक त्या संदर्भान पत्रय बरयलां आयज. कितें म्हणून की हें जें प्रकरण पळय आहा तें इमिजिएटली CBI कडेन सोंपोवचें म्हणून. कारण कितें आहा, जेन्ना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसलो आनी तेच्या टायमार जे फिल्म फेस्टिवल जाल्लो आनी फिल्म फेस्टिवलान मोठ्या प्रमाणान घोटाळो जाला म्हणून असो काँग्रेसीच्या आमदारान आरोप करून CBI इन्क्वायरी मागलेली आनी त्या प्रमाणे CBI कडेन प्रकरण दिवन CBI इन्क्वायरी जाल्ली आनी मनोहर पर्रीकारान त्या टायमार स्टेटमेंटूय केल्लो की खंयच्या तरी राजकारण्याचेर एलिगेशन तर जायत जाल्यार तेणी निपक्षपातीपणान इन्क्वायरीक समोर वयचो आनी आपूण क्लीन आहा हे लोकांक दाखोवन दिवचो असो स्टेटमेंट केल्लो. म्हणटो त्याच प्रमाणे आयज आमकां अशें सांगपाक दिसता आनी ताका बरोवन दिला की हे पळय SEZचे कोट्याचें पळय प्रकरण आहा, लोकांक लॉस जाला आनी जागे पळय SEZ वाल्यांक पळय दिल्या एंटरप्रेन्युअर्सांक ते आजून पर्यंत रिकवर करूंक ना सरकारान. हय, तेंच्याच ताब्यान आहा. म्हणटो हितून कोण घुसपाल्लेले आहा तेंची सगळ्यांची नांवां घालून आयज पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट केल्या आनी मनोहर पर्रीकारा कडेन हांवें ती मागणी केल्या. कितें म्हणून की प्रताप सिंग राणे आनी त्या टायमा वयलो लुइजीन फालेरो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर GIDCचे त्या टायमा वयले GIDCचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. म्हणटकू ह्या प्रकरणाचे आमी कितें म्हणटा की जे इफीचें प्रकरण प्रताप सिंग राणेन जेन्ना काडून CBI कडेन दिल्ले निपक्षपाती चवकशी जावपाक प्रामाणीकपणान चवकशी जावपाक ताका लागून आमची मागणी आहा सेम लॉ हांगासर एप्लिकेबल करचो आनी SEZचें प्रकरण मनोहरान काडून CBI कडेन दिवचें. आनी कंप्लेनीच्या 8व्या पॅरेग्राफान हांवें ऑलरेडी मेन्शन केल्ल्या तुमकां कॉपी दिता की ज्या पळय ह्या कंप्लेनीच्या संदर्भान जे पळय कितें पुरावे पळय लागता कितें तितले मनोहर पर्रीकारा कडेन अवेलेबल आहा तेन्ना तेचे कडसून त्वरीत इन्क्वायरी ऑफिसरान ते ताब्यान घेवचें म्हणून. म्हणून खंय तरी कितें आहा हे कंप्लेनीची योग्य तरेन चवकशी जायत जाल्यार आयज खंय तरी सामान्य मनशाक जो पळय स्टेट एक्चेकराक पळय जो लॉस जाला जे पळय जागे आयज गोंयकारांच्या लोकांच्या ताब्यान आहा ते खंय तरी परत मेळपाची गोंयकारांक शक्यता आनी हितूनसून मनोहर पर्रीकर कशा तरेन हे हँडल करता हे आमकां पळोवचें पडटा. जर तर कितें सरकार तर प्रामाणीकपणान जर काम करता सरकाराचे तर कार्यक्षमता प्रामाणीकपणान काम करपाची आसा जाल्यार खंय तरी हेणी ही चवकशी CBI मार्फत करपाची आयज गरज आहा. आनीक कितें तुमकां विचारूंक जाय जाल्यार
It's time for a short break. Stay tuned.